ایرانیان در کانادا از سال 2016 تا کنون 3 برابر شده است. My name is Joel Etienne, and I am a Canadian lawyer. My colleagues and I have over 35 years combined experience in immigration and refugee law. Please call us for a free consultation. تمام صحبت‌های شما نزد وکلای کانادایی و مسئولین اداره مهاجرت کانادا محرمانه خواهد ماند. جهت مشاوره رایگان در امور پناهندگی، جنایی و خانوادگی با ما مشورت کنید. 647 835 83 32 647 835 83 32. سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان عزیز که امروز ما رو همراهی می‌کنن در برنامه جدید ما برای مهاجرت به کانادا. من الهام مرادی جمشیدی هستم، در خدمتون هستم با همکارم آقای داو مایروویتز که به یه سری از سوالات شما در مورد مهاجرت جواب میدیم. امروز ما بیشتر داریم صحبت می‌کنیم راجع به سرمایه‌گذاری در کانادا در 3 تا از استان‌هایی که البته سرمایه‌گذاری‌های زیادی هستن، ولی در 3 تا از استان‌هایی که در حال حاضر خیلی پرطرفدار هستن و خیلی برای ما انجام دادنش، برای ایرانی‌ها منظورم انجام دادنش خوب هستش. از آقای داو خواهش می‌کنم خودشون رو معرفی کنن. سعی می‌کنم تا جایی که امکان داره برای شما ترجمه کنم چیزایی رو که ایشون میگن و اگر سوالی داشتین یا می‌خواستین قراری بذارین و تشریف بیارید آفیس، میتونین با شماره تلفن من 416 833 83 32 و یا ایمیل elham@emecorp.ca تماس بگیرید. Hello. How's it going? Again, good. So, would you like to go ahead and introduce yourself? Yeah, okay. So I'm Dov Myrovitz. I'm an immigration lawyer. I've been practicing in Toronto, Canada for about the past 10 years or so. We now run a full-service immigration law firm, so any type of immigration files, we work on those types of things from really simple visitor visas to complicated investors, which is actually what we wanted to talk about today. We do all those types of files. We even do the appeals. Sometimes when things go wrong, Yes. people got to go to court to try to fix it. We do a lot of that type of work too. Yes. And we love doing immigration. We love working with people from all over the world. And we love working with people from around too. Thank you. So مثل همیشه خودشون رو معرفی کردن و توضیح دادن در مورد اینکه ما کارهای زیادی توی دفترمون انجام میدیم در رابطه با مسائل مهاجرت و حتی در رابطه با اینکه ما اگر یه وقت یه کیسی یه جایی به بنبست خورده و میخوان به دادگاه بالاتر برن، ما اون کیسا رو هم انجام میدیم و خوشحالن از اینکه با ایرانی‌ها کار میکنن و امروز دارن در مورد سرمایه‌گذاری صحبت میکنن. So we're talking about investors today. And I was just explaining how we're just going to talk about 3 provinces. Right now they're very popular. So Yeah, okay. So, well, let's start here because normally immigration is done through our federal government, but there's also what we call provincial nominee programs where the provinces decide that they want certain people to immigrate to their province, and so they will nominate those individuals for permanent residence. So once the person receives a nomination from the province, they can then apply to the federal government for permanent residence. And so it's a 2-step process. Okay. میگن معمولا سرمایه گذاری رو ما به صورت فدرال، وقتی میگیم فدرال یعنی به صورت در همه کانادا، در کشور کانادا ما انجام میدیم، ولی بعضی موقع هستن که بعضی از استان‌ها میان یه قانونای مخصوص به خودشون میذارن و یک آدمایی رو طبق اون چیزایی که خودشون میخوان میگیرن. مثلا استان آنتاریو، استان کوبک، استان نیو برانزویک و اینجوری کار میکنه که شما از طریق استان اقدام میکنید برای سرمایه گذاری. بعد اون وقتی استان شما رو قبول کرد میرین به قسمت بالاتر که میشه فدرال که همون کشوری هستش و اونجا اقدام میکنیم برای اینکه اقامت دائم براتون بگیریم. Yeah. Okay. So now there's lots of provinces in Canada, and each one of them pretty much has their own different type of investor program. And they have other, not just investor programs, there's other types of immigration programs that they have as well. So as opposed to trying to talk about every single one, what I was thinking is there's about 3 different flavors of these types of programs. And so I was going to talk about, we were going to talk about 3 of them just as
examples of those three different basic types of. Alright, okay. So میگن البته استان‌ها به غیر از سرمایه‌گذاری کارهای دیگه هم انجام میدن، منتها امروز ما فقط داریم راجع به سرمایه‌گذاری صحبت میکنیم و اینی که سه تا از اینا که تقریبا همه چیزشون شبیه همه، ولی حالا سه تاشون که خیلی الان توی بورس و خیلی آدما اقدام میکنن و خیلی جواب خوب میگیرن، حالا ما الان فعلا راجع به اون سه تا صحبت میکنیم. So are we going to start from Ontario? Okay, so what I think what we'll do is before we even talk about those specific examples, let's just talk about some things that are actually in common about all these different things. Okay. So اول راجع به این صحبت میکنیم که اصلا اینا یه سری چیزا هستش که خیلی جنراله، شامل حال همشون میشه. اول ما راجع به اونا صحبت میکنیم. Okay. So generally speaking, there's three different flavors, as I was saying. There's what I would call straight investor programs. And the idea there is you invest, you give the province some money, and in return, they're going to give you permanent residence. There really aren't any other conditions on that. Alright, okay. میگن سه نوع مختلف هستش. مثلا نوع اولش که صحبت میکنیم اینه که در حقیقت شما یه پولی به اون استان میدین و اون استان در مقابلش به شما یه اقامت دائم میده که چیز زیادی هم ازتون نمیخواد که کار زیادی شما براش انجام بدین. Okay. Then we got what I will refer to, I'll call it entrepreneur programs. And the idea there in those types of programs, it's not just that you make some sort of passive investment, but that you're investing into a business. And you're going to run the business, and you're going to hire some Canadians, and it's going to generate some income and things like that. And then on the basis of that business investment, on the basis of that entrepreneurial activity, you would obtain your permanent residence in that way. اوکی. یه قسمت دیگهش مثلا اگر بخوایم درجه بندی کنیم، درجه دوم این مدلیه که شما یه بیزینسی رو که یه بیزینسی رو طرحش رو میدین، بعد روی اون بیزینس سرمایه گذاری میکنین، یه سری از کانادایی‌ها رو استخدام میکنین و اون بیزینس باید کار بکنه، بعد از یه مدتی شما میتونین اقامت دائم بگیرید. Okay, that was and then we got the third flavor, which I'll call the hybrid. It's kind of a mix between the two. Okay. And we'll get into that also. Okay. و یکی دیگه‌اش هستش که بین این دوتاه، این دوتایی که اول و دومو گفتیم، یه چیزی بین اون دوتاست که حالا راجع بهش صحبت می‌کنیم. All right. So let's start with the most simple, which is just the straight passive investment. And there's actually only one program like that in Canada right now, and that's the program in Quebec. So let's talk about that. Okay. So راجع به اولی صحبت می‌کنیم که در حقیقت شما فقط یه پولی دارین به دولت میدین که دولت به شما اقامت دائم بده. اون مال استان کوبک هستش. All right. So for Quebec. So you know what, before we even talk about that, there's a couple things that are in common about all these programs that we can also mention. Yeah. So for example, there's age requirements. Okay. Can't be too young, can't be too old. Yeah. There's you need to have some business experience, managing business. You need to have some English, some language abilities, either English or French. You need to have a certain level of education. Yeah. اوکی. سو چیزایی که بین هر ستای اینا خیلی رایج هستش اینه که سنتون نمیشه خیلی جوان باشین، نمیشه خیلی پیر باشین، یا اینی که باید تجربه کاری در منیجمنت داشته باشین، یا اینکه باید یه لول انگلیسی بدونین، نمیشه هیچی اصلا ندونین، و اینکه مثلا باید یک تجربه کاری داشته باشین. اینا چیزاییه که بین همه اینا وجود داره و هر سه تا استانا اینا رو میخوان. Okay. And they're all different. So as opposed to just talking about each one individually, we'll talk about Quebec as an example. Okay. So به جای اینکه راجع به همه اینا صحبت بکنیم، در اول ما راجع به کوبک صحبت بکنیم. All right. So for Quebec, just like in a really basic level, to be eligible, you need to have a minimum net asset of $2 million. Okay. So برای شروع ما باید نشون بدیم که شما ملک یا asset دارین که میشه یعنی دارایی در حد $2 میلیون کانادایی دارین، یعنی داراییتون قرار نیست اونو با خودتون بیارین، فقط باید نشون بدین که یه دارایی در حد $2 میلیون دارین، زمین، خونه است یا هر چی که هست. Okay. And then the investment amount, the amount that you actually have to invest is 1.2 million Canadian. و اون پولی که باید اینوست بکنین $1,200,000. And so the basic idea is you give Quebec 1.2 million, they hold on to it for 5 years, and in exchange you become a permanent resident. So این مدلیه که میگه شما $1,200,000 به من بدین برای 5 سال و بعد من به شما
اقامت دائم میدم. So that 1.2 million is going to be returned to them after 5 years? Yes, interest without any interest. Without any Yeah, interest. just بله. get و the اون 1.2 $1,200,000 رو بدون هیچ سودی بعد از 5 سال بهتون برمیگردونن. Okay. Now, just to make things a little bit more complicated, what a lot of people will do, and there's financial intermediaries, there's banks who are happy to finance that investment on your behalf, and so the immigrant would just end up paying the interest portion of that financing, and then they're not parking 1.2 million for the full term. اوکی. سو حالا میگن برای اینکه یه خورده قضیه رو شلوغش بکنیم، یه اتفاقی که میفته اینه که یه سری از بانک ها هستن که میگن که اوکی شما بیا سود اون $1,200,000 رو به من بده، من اون $1,200,000 رو میدم به دولت که باهاش کار بکنه، برای اینکه پول زیادیه که آدم بخواد 5 سال بخوابونه، بعد سودش رو ازت میگیرم که so the if that financial I wouldn't say department, but a bank or whatever. The bank, if they invest that 1.2 million, and how much is the interest that they have to pay? Yeah, so it's about 300,000 or so. 300,000, yeah, give or take. okay. It fluctuates over time, but something like that. Okay. So بعد برای اینکه شما اون سودو بدین بین 300 تا 350,000 دلاره که اون سودیه که شما باید به اون بانک بدین که اون $1,200,000 رو بده به دولت برای اینکه دولت باهاش برای 5 سال کار کنه. All right. So the plus side of this type of application is it's just very straightforward. You have to prove that you have this income. You have to make the investment, and then you just wait. Okay. So میگن برای این کار این خیلی ساده است. یکی از ساده ترین کارهای در حقیقت شما باید بتونین ثابت بکنین که اون مقدار پولی رو که گفتن $2 میلیون رو توی پول که نه اون دارایی $2 میلیون رو که توی ایران باید داشته باشین و دارین، اون $1,200,000 هم که اون بانک میده و بعد دیگه باید ثبت بکنیم که it approximately takes about 4 years. And that's the downside is it takes about 4 years, and that's a pretty high investment amount compared to some of the other programs we're going to be discussing. So ولی باید تقریبا 3 تا 4 سال صبر بکنین قبل از اینکه بتونین بیاین کانادا که زندگی بکنین. So that's the straight investor program for Quebec. Yeah. Let's talk about the other end, which is what I'll call a straight entrepreneur program, like we have here in Ontario. اوکی. سو برنامه بعدی که داریم برای آنتاریو هستش، برای استان آنتاریو که یه خورده فرق میکنه با کوبک. Okay. So the investment amount in Ontario, it actually depends if you're going to be inside the Toronto area or outside. Most businesses, depending on what it is, are probably going to want to be inside the Toronto area. That's where most of the business activity takes place. Okay. سو برای آنتاریو اگر شما بخواین تو خود تورنتو باشین یا شهرهای حومه تورنتو که بهش میگن GTA که چسبیده به تورنتوه، فرق میکنه قیمت با اینی که اگه بخواین خارج از تورنتو یا GTA این اینوستمنت رو انجام بدین، که البته اکثر آدما ترجیح میدن تو خود تورنتو سرمایه گذاری کنن، ولی حالا یه توضیحی در موردش میدیم. So they've actually just adjusted these investment amounts quite recently. I think it was just in July. Perhaps it was June. That's correct. And so currently inside Toronto area, $800,000 net worth. Outside of Toronto, it's half that. It's $400,000. اوکی. سو اگر بخواین توی خود تورنتو چیز بکنید، اقدام بکنید برای سرمایه گذاری، باید ثابت کنید که $800,000 شما دارایی دارین. اگر خارج از تورنتو باشه $400,000 دارایی دارین. All right. And so for the investment amount inside Toronto, $600,000. Outside Toronto, only $200,000. بعد اگر بخواین اون پولی رو که باید بیارین توی خود کشور، توی خود استان که سرمایه گذاری بکنین، اگه توی خود تورنتو باشه باید $600,000 باشه، ولی اگر خارج از تورنتو باشه باید $200,000 باشه که مقدار خیلی کمیه. So whereas the Quebec program was just a very simple transaction, you give the money, you get the Quebec gives the permanent residence, or the federal government does. In Ontario, not quite so simple. The first thing that you need to do is tell Ontario what your business plan is. Tell them what your investment's going to be and what your business goals are going to be. I'm going to hire this many people. I'm going to purchase this much inventory. I'm going to generate this much income within a certain period of time. And also one thing I know is that you can't do
everything. There are some certain things that you're not allowed to do too. Absolutely. And there's certain things that are preferred as preferred well. to be. Okay. So بعد اتفاق بعدی که میفته اینه که شما باید یه بیزینس پلانی داشته باشین که ما باید به دولت بدیم که بگیم که اوکی ما میخوایم این کارو بکنیم. انقدر آدم میخوان بر ما کار کنن، ما این دستگاه ها رو میخوایم بخریم، اینجا رو میخوایم بگیریم و اینی که چه جوری میخوایم این بیزینس رو شروع بکنیم. ولی چیزی که هست اینه که همه بیزینس ها نمیشه، بعضی از بیزینس ها اجازه نداره و بعضی از بیزینس ها انجامش بهتره، به کیس شما بهتر کمک میکنه. Okay. And so the way it would work is if Ontario agrees that if they like this business plan, then they will say, great, here's a work permit for you. You come to Ontario. Yeah. You now you're allowed to work. You make that investment. You carry out that business plan. Yeah. And if you can accomplish that within 2 years, then we will nominate you for permanent residence. And once you receive the nomination, then you can apply. So Ontario اینجوری کار میکنه که شما وقتی که ما وقتی که بهشون این بیزینس پلان رو میدیم، بعد اتفاقی که میفته اینه که اونا میگن که اوکی ما این بیزینس پلان شما رو قبول داریم، حالا به شما ورک پرمیت میدن، اجازه کار، شما وارد کانادا میشین و اون بیزینسی رو که ارائه دادید شروع میکنید باهاش به کار کردن، باهاش کار میکنین برای 2 سال. بعد از 2 سال که اون بیزینسش حالا اگه خوب کار بکنه، بعد اونا میان شما رو میگن اوکی حالا الان شما میتونین بیاین اقامت دائم بگیرین، اون موقع بهتون اقامت دائم میدن. All right. In terms of timeline, it's very hard to estimate. Ontario will not provide any estimates. They say for this type of thing, it's a case by case basis. Our experience has been minimum a year. Alright, okay. So برای این کار برای استان انتاریو، خود استان میگه من نمیتونم بهتون بگم که چقدر زمان میبره تا زمانی که من بهتون بگم اوکی الان میتونی بیای اینجا اجازه کار داری، برای اینکه هر کیسی هر بیزینسی فرق میکنه. ولی تجربه ما میگه تقریبا 1 سال طول میکشه که شما بتونین اجازه کار بگیرین، وارد کانادا بشین، 2 سال کار کنین و بعد PR بگیرین. Alright. Okay. So on the plus side, on the pros, it's less money than Quebec and it's faster than Quebec. Alright, okay. و میگن در مقایسه با کوبک پول کمتری میذارین و زمان کوتاهتری رو مصرف میکنید برای این کار. There is one thing I like to mention when it comes to comparing Quebec with Ontario is that the Ontario, the money is yours. It's not going anywhere. It's your money, it's your business. Is that correct? It's yours. But with Quebec, that $300,000 is gone. You don't get it back. So if you're financing the investment in Quebec like that, that money that you're paying, that's the interest payment to the bank for the financing the loan of the investment to Quebec, and you don't get that back. I just like to mention that if that's okay. چیزی رو که من خودم دوست داشتم که توضیح بدم اینه که شما وقتی که برای کوبک سرمایه گذاری میکنین، اون حالا فرض بر این بگیریم که ما بیایم سود اون $1,200,000 رو بدیم، اون سود پولی رو که دادین یعنی اون 300 تا $350,000 از بین رفته. ولی توی استان انتاریو اون $200,000 حالا یا اون $600,000 که شما دارین اقدام میکنین برای اینکه سرمایه گذاری کنین، اون پول مال خودتونه، به خاطر اینکه اون بیزینس خودتونه، شما دارین با اون بیزینس کار میکنین، ضرر کنه یا سود کنه همه چیزش مال خودتونه، کسی ازتون اون پول رو پس نمیگیره یا قرار نیست شما اون پول به کسی بدین. Okay. So the third one. And the downside on Ontario, though, because it piggybacks on what you were just saying, it relates to that. The problem is with Ontario is, the money is yours. You're making that investment into the business. If the business doesn't succeed, if something bad happens to the business, if you don't meet the goals that you said you were going to meet to Ontario, you don't get your permanent residence. Your permanent residency. And you're out all that money. So that's a big و میگن ضرری که استان انتاریو داره در مقایسه با استان کوبک این هستش که شما اون پولی رو که دارین سرمایه گذاری میکنین، اگر اون بیزینس کار نکنه و به هر دلیلی حالا بگیم کار نکنه یا ورشکست بشه، شما هم پولتون رو از دست دادین، هم permanent resident نمیشین با کمال تأسف. So it's really sad to say that you lose your money and you don't get your permanent exactly. residency. You're that danger is there. Exactly. So it's kind of a gamble. It is a gamble. All right. So third option. It's a mix between the two. A little bit of a hybrid, what I call. Okay. So سومیش اونیه که مخلوطی از کوبک و انتاریو هستش. اونو حالا توضیح میدیم. All right. So the program that we'll use as an example here is the one in New Brunswick. Okay. The net worth amount is $600,000. Out of that, at least $300,000 has to be liquid.
meaning it can't be in real estate or other fixed assets like It has to be cash in the bank. cash in the Oh, bank, right, okay. or cash equivalent. Alright, okay. So برای نیو برانزویک شما باید ثابت کنید که 600,000 دلار دارایی دارین. از اون 600,000 داراییتون 300,000 دلارش باید قابل حرکت باشه. منظور اینه که یا پول نقد توی بانک باشه که مثلا بشه اینو حرکتش داد. نباید مثلا زمین باشه و خونه باشه. 300,000 دلارش حتما باید قابل حرکت دادن باشه. Okay, so that's the net worth, and the investment amount is minimum 250,000. Okay. و اون پولی رو که باید سرمایه گذاری بکنین 250,000 دلار. Okay, you know, just before I continue, I should clarify also with respect to Ontario, the investment amount, and also with New Brunswick, that's the minimum investment amount. Yeah. Ontario is comparing your application, New Brunswick will do the same. They're comparing your application to other people that have applied. So if other people are going to be investing more money into the province, they might get picked before you do. Alright, okay. میگن یه چیزی رو که قابل توجه هستش اینه که در استان آنتاریو و در استان نیو برانزویک شما مینیمم اون پولی که باید سرمایه گذاری کنین و ما داریم میگیم 200,000 دلار و 250,000 دلاره. ولی یه موقعی هستش که اگر یه کسی باشه که مثلا 300,000 دلار سرمایه گذاری کنه طبیعتا دولت کانادا میاد اونو اول برمیداره بعد کیس شما رو شاید دفعه بعد برداره. برای همین این یه چیزیه که ما مینیممش رو الان داریم خدمت شما میگیم یه وقت این کانفیوژن ایجاد نکنه. Okay, so here's where New Brunswick takes a bit of a different approach. That makes it a little bit unique as well, and why it's a hybrid. In New Brunswick, same as Ontario, you tell them what your business plan is going to be. You tell them what you want to do. If they like it, they don't just give you the work permit. They give you actually get permanent residence from day one. Day one. Okay. توی نیو برانزویک یه خوبی که داره اینه که شما از همون روز اول که اون بیزینس پلنتون رو به دولت میدین به اون استان میدین و اگر اونا قبول بکنن مثل آنتاریو نیستش که بهتون بگن ما بهتون اجازه کار میدیم حالا 2 سال بیا کار کن بعد بهت پرمننت رزیدنسی میدیم. از همون روز اول بهتون پرمننت رزیدنسی میدن اگر با بیزینس پلنتون موافقت بکنن. So here's the catch with New Brunswick though. Good catch. Right? Here's the catch. They ask you for a $100,000 deposit before you come. Right? Once you make the $100,000, then you can become a permanent resident. Oh, right. Okay. And then you come. They give you 1 year of operating the business in New Brunswick. Okay. If you've done that, then they give you your $100,000 back. Alright, okay. میگن یه چیزی که خیلی خوبه در مورد نیو برانزویک اینه که اول وقتی که شما میخواین بیاین وارد کانادا بشین بهتون میگن 100,000 دلار باید دیپازیت بذارین. بعد اون وقت باید بیاین توی کانادا و توی نیو برانزویک اون بیزینسی رو که اول گفته بودین من میخوام انجام بدم به مقدار 250,000 دلار شروع بکنین سرمایه گذاری کردن و انجام دادن. Okay. So potentially, what some people will do under this program, the reason why I call it a bit of a hybrid, is because there's some people, they'll create a business plan. They'll say, I don't know, I'm going to invest $1 million. I'm going to operate some fantastic new business in New Brunswick. New Brunswick likes it. They give the person the nomination. The person pays the $100,000 deposit. They now become a permanent resident. They come. They never establish the business, and they just decide, you know what, New Brunswick, you can keep my $100,000. I'm going to enjoy my permanent residency. اوکی. سو میگن چیزی که هست در مورد نیو برانزویک اینه که شما اون 100,000 دلار دیپازیت رو میدین. حالا مثلا شما یه بیزینس پلان دادین که اوکی من میخوام 500,000 دلار بیام توی استان شما سرمایه گذاری کنم. شما اون 100,000 دلار رو میدین، بعد پرمننت رزیدنتیتون رو میگیرین، بعد میاین توی نیو برانزویک و تصمیم میگیرین که نه من اصلا نمیتونم توی نیو برانزویک زندگی کنم. بنابراین به نیو برانزویک میگین شما اون 100,000 دلار منو نگه دار، من میخوام برم یه جای دیگه زندگی کنم و از اقامت دائمم لذت ببرم. بنابراین اون 100,000 دلارتون رفته و شما اقامت دائم گرفتین. Alright. So also in terms of timeline, it's about 1 year for this type of application. و برای این کار تقریبا 1 سال طول میکشه. Not for the full thing, but just to get yourself into Canada, that could take about a year.
آره تقریبا 1 سال طول میکشه که شما بتونین بیاین و وارد کانادا بشین. I think we have to wrap it up. It's already half an hour. Wow. Yeah. Okay. من یک دور دیگه شماره تلفنم رو برای عزیزانی که از طریق رادیو دارن به ما گوش میدن اعلام میکنم. 416 833 8332. اگر سوالی هست و کمکی از دست ما برمیاد در مورد مسائل حقوقی، ایمیگریشن یا هر چیز دیگه ای میتونین با من تماس بگیرین. 416 833 8332. خیلی ممنون، وقتمون خیلی سریع تموم شد. خیلی ممنون از اینکه ما رو همراهی کردین. ایشالله در برنامه‌های بعدی بتونیم بیشتر راجع به این مسائل صحبت کنیم. So thank you very much for coming here today. Thanks everyone for tuning in. Thank you. See you soon. خدا نگهدار. پرونده‌های پناهندگی ایرانیان در کانادا از سال 2016 تا کنون 3 برابر شده است. My name is Joel Etienne, and I am a Canadian lawyer. My colleagues and I have over 35 years combined experience in immigration and refugee law. Please call us for a free consultation. تمام صحبت‌های شما نزد وکلای کانادایی و مسئولین اداره مهاجرت کانادا محرمانه خواهد ماند. جهت مشاوره رایگان در امور پناهندگی، جنایی و خانوادگی با ما مشورت کنید. 647 835 83 32 647 835 83